राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। कछार पुलिस के एनकाउंटर में दो कुख्यात अपराधी अबुल हुसैन बड़भुइया व कमरुल इस्लाम की हुई मौत। जोराबाट से सिलचर लाए जाने के दौरान हुई हादसा। मणिपुर में भूस्खलन के चलते मारे गए बड़खोला जालिलतोड़ा क्षेत्र के धीरेन्द्र कुड़ी के परिवार सदस्यों में छाई हुई है दुखद माहौल। एक लड़की की किडनी डैमेज होने पर परिवार सदस्य तनाव के माहौल में बिता रहे हैं वक्त। बाढ़ की बात की स्थिति को संभालने के लिए कछार के जिला उपायुक्त ने सभी स्तर के कार्यकर्ताओं को लेकर आयोजित किया सभा। स्वास्थ्य संबंधी सभी स्तर के सचेतनामूलक कार्यक्रम हाथों में ले जाने का किया गया ऐलान। सिलचर के बेतु गांधी क्षेत्र में मथावरी बांध काटे जाने से जुड़े आरोपियों को किया गिरफ्तार। 3 युवकों को गिरफ्तार के दौरान किया गया कानून के हवाले। विधानसभा केंद्र के सालचा प्राजीवी के घाघरापार इलाके में पेयजल परिसेवा से परेशान महिलाओं ने सरकार के प्रति व्यक्त किया नाराजगी। जल्द से जल्द पेयजल परिसेवा मुहैया करवाने का किया मांग। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। कछार पुलिस की खुफिया सूचना के आधार पर आखिरकार जाने माने कुख्यात अपराधी अबुल हुसैन बड़भुइया व कमरुल इस्लाम उर्फ लेकोई का धावा करते हुए जोरहाट क्षेत्रों से उन्हें गिरफ्तार किया गया। मेघालय के टोल गेट के सामने वापस लाए जाने के दौरान दोनों आरोपी फरार होने की कोशिश किए तो इसी दौरान पुलिस ने उन्हें एनकाउंटर कर दिया। सूत्रों के अनुसार इस एनकाउंटर के बारे में पुलिस सुपर अमनदीप कौर ने पत्रकार सम्मेलन के जरिए विस्तारित तथ्य उजागर किया। सूत्रों के अनुसार ये भी बात की जानकारी मिली है कि अबुल हुसैन बड़भुइया उर्फ आबू तथा कमरुल इस्लाम उर्फ लेकोई बराक घाटी के विभिन्न डकैती की वारदात, हत्या की वारदात तथा दूसरे असामाजिक गतिविधियों के कई वारदातों के साथ जुड़ा हुआ था और 10 से भी ज्यादा एफआईआर दोनों के विरुद्ध थाने में दर्ज किया गया है। विभिन्न वारदात से जुड़े तथा डकैती की वारदात से जुड़े प्रमुख आरोपी के रूप में दोनों फरार थे। बहरहाल पुलिस प्रशासन जब उन्हें गिरफ्तार कर वापस सिलचर आ रहा था तो इसी दौरान सोनापुर क्षेत्र में टोल गेट के समक्ष उन्होंने भागने की कोशिश किया और इसी दौरान पुलिस प्रशासन ने उन्हें एनकाउंटर कर खत्म कर दिया। So on 30th June এটা केस रजिस्टर हुई से सिलचर पुलिस स्टेशन दैट इन रंगीरखारी एरिया देर वॉज अ शूट आउट जिसमें माटी बारी का कुछ झगड़ा लेके देर वॉज अ शूट आउट। वहाँ से वन वी स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग सो वी गॉट अ लीड दैट the main accused, there was an FIR named accused, the main accused by the name Abu, वो कोई गाड़ी लेके he is moving towards मेघालय। तो एतु इन्फॉर्मेशन पोआर पिछत आमार ओसी सिलचर टीम लोईपलाई ताक चेस करिब कारणे गइसे the entire मेघालय they chased but because of landslides, because of network issue तो हेतु चेस माने टाइम लगी से and then finally because it was an important this thing तो जोराबाट पुलिसों का आमी इनफॉर्म करिसो सो फाइनली आमी ताक जोराबाट धरा पाइसो सो जोराबाट जेतिया आमी धरा पाइसो तार पिছত ताक आमी आफ्टर एप्रिहेंशन सो 3 जन मानु आमी पाइसो। आमी आबू बुली मानु जी आसे जी FIR नेम्ड एक्यूज्ड आसे ताक विचारी गइसो किंतु जेतिया आमी गाड़ी रखाइसो जी गाड़ीत गइसे जेतिया गाड़ी धरा पाइसो तेतिया आमी पाइसो कि तार लगत आरु दुटा मानु आसे एटा आसे अनवर आरु एटा लेकोई। लेकोई जी आसे ही आमार कछार डिस्ट्रिक्ट आरु अन्य बराक वैली डिस्ट्रिक्ट और एटा माने ही इज अ वांटेड क्रिमिनल त्योर उपरोत बेसी केस आसे डकैतीर केस आसे व्हीकल लिफ्टिंग केस आसे आरु किडनैपिंग केस आसे एक्सटॉर्शन केस आसे तो ही वॉज अ वांटेड क्रिमिनल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आमी तेतिया ताक पाइगोल आरु तार लगत जी एटा आरु मानु आसे अनवर हेटू तिनिटा आमी ताते GMR फॉर्मेलिटीज को रिप्लाई तो ओसी सिलचर ताक आनी आसे
So throughout, this happened yesterday. So then coming through Meghalaya by road, so it's an area which is prone to landslides and traffic jam বেশি থাকি আছে তাতে. So আনার পিছত আমার দুটা গাড়ি আছে. So one vehicle was carrying one culprit and the other vehicle was carrying two of the culprits. So one vehicle, because I told you that there was a huge traffic jam, one vehicle got ahead of the second vehicle and second vehicle আছে এটু পিছত রই গ'ল. So সোনাপুর ক্রস করার পিছত যেতিয়া আগত আপুনি জানে গেট আছে, MVI গেট আছে, তাতে ট্রাফিক জাম বিরাট আছে. তো গাড়ি স্লো হৈ গৈছে, গাড়ি মানে অলমোস্ট ইট ওয়াজ আ স্ট্যান্ড স্টিল কাইন্ডস অফ আ মুভমেন্ট. তাতে ইন দ্য টেকিং কভার অফ দ্য ডার্কনেস অ্যান্ড স্লো মুভমেন্ট অফ দ্য ভেহিকল হেতু যি দুটা ডকায়েত আমি আমার গাড়িত আছে হেতু গাড়ির দরওয়াজা খুলি পেলাই তো পলাই গ'ল. তাক আমাৰ OC আৰু লগৰ যি সাব ইন্সপেক্টৰ আৰু কনষ্টেবল আছে সিহঁতক তাক ৰখাব চেষ্টা কৰিছে, কিন্তু they are dreaded criminals, so they were just running away. So in order to effect the arrest, minimum force was used. So in that তাক গলি লাগিছে আৰু সি তাতে পৰি গ'ল. আমি তাত ইমিডিয়েটলি OC যি আছে OC তাক উঠাই পেলাই PHC যি কালাইন আছে তাক লৈ গৈছে. তাতে ডক্টৰ ফাৰ্ষ্ট এড দি পেলাই সিহঁতক SMCHত ৰেফাৰ কৰিছে. কিন্তু SMCH যেতিয়া হি পাইছে তেতিয়া আফটাৰ ৰিচিং SMCH ডক্টৰ ডিক্লেয়াৰ্ড দেম both of them brought dead. এটা লেকই বুলি মানুহ আছে আৰু এটা আছে আবু, দুইজনকে. जो बाकी रह गया था third one was in the second vehicle. तो हिटू गाड़ी तो आगत गोल जने मैं अपना কৈছো হি আগতে গোল তো হিটু reached the police station. The second was lost in the maze of the vehicles. Abu is also dead. The age of these two deceased? Lekoi is around 35 years and Abu would be around 27 years. और जो आया है जो जिसको आप पकड़ के लेके आए? He is 23 years of age. Anwar. Lekoi. Are these three connected anyway to the breach incident? No. So it's a totally separate thing. They are otherwise criminals, as I told you. They are engaged in dakaiti, they are engaged in robbery, they are engaged in vehicle lifting, in extortion, kidnapping, those kind of activities. Okay ma'am, thank you. पूरा नाम? पूरा नाम इसका है कमरुल इस्लाम. लेकोई बुली तक बोलता है. एंड सेकंड ऐसे अबुल हुसैन बारभुइया, अबू बोलता है उसको. कमरुल इस्लाम alias लेकोई. कमरुल इस्लाम alias लेकोई एंड सेकंड इज अबुल हुसैन बारभुइया alias अबू. घर का है? इनका है एक तो सईदपुर और एक उत्तर कृष्णापुर, सिलचर बेसिकली. मणिपुर राज्य में भूस्खलन के चलते मारे गए बोरखला विधानसभा केंद्र के जारोलतला जीपी के धौलछोड़ा दूसरे खंड के रहने वाले धीरेन्द्र कुड़ी के परिवार सदस्यों में मातम का माहौल बना हुआ है. परिवार के रोजगार के एकमात्र साधन धीरेन्द्र कुड़ी के मौत होने पर परिवार सदस्यों में एक तरफ जहां दुखद माहौल है, तो इसी दौरान उनके दो बेटों में से एक बेटे की किडनी पूरी तरह खराब होने पर पिछले कुछ दिनों से हुए बिस्तर पर इलाज के तौर पर जी रहा था. बहरहाल अब परिवार सदस्यों में कोई भी रोजगार के व्यक्ति न रहने पर परिवार सदस्यों में मातम का माहौल है. गांव के महिलाओं ने प्रशासन विभाग तथा मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा से इस संदर्भ में जल्द से जल्द अहम तौर पर सहयोगिता किए जाने का अपील किया है. বিশেষকৈ মই হিমন্ত ছাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ, হিমন্ত ছাৰক নমস্কাৰ জনাই কৈছোঁ যে আমাৰ পাড়াৰ ধীৰেন কুড়ি তেখেত আজি 2 বছৰৰ পৰা কিবা জেগাৰ নাম মণিপুৰ এটা কোম্পানীত ৰেলৰ কোম্পানীত কিবা কাজ কৰি আছিলে, ভাত চাত বনাই ৰকুক হিচাপে আছিলে. তেখেত যোৱা 10 পৰাতে তেখেতৰ মৃত্যু হৈছে. গতিকে তেখেতৰ তিনিজনৰ ল'ৰা তিনিজনেই বেমাৰী. তেখেতৰ ঘৈণীয়েক তেখেতও বেমাৰী. ল'ৰা এজনৰ কিডনী নাই, এজনৰ এপেণ্ডিক্স অপাৰেশ্যন, আৰু সৰু ল'ৰাটো আজি 3 মাহৰ পৰা বিছনাত শয্যাগত হৈ আছে. গতিকে এতিয়া তেখেতৰ পৰিবাৰ পূৰা অসহায় হৈ গ'ল, ৰাস্তাত নামি গ'ল. আমাৰ হিমন্ত ছাৰক এইটো অনুৰোধ কৰিছোঁ যদি আমাৰ এই অসহায় পৰিবাৰক কিবা হেল্প কৰে
আমি এইটোৱে ধন্যবাদ জনাম আৰু ছাৰক যদি অকণমান সাহায্য কৰে তেখেতে আমাৰ ফালে চকু তুলি চায় আৰু পৰিয়ালটোক। আৰু আমি বৰকলা জিপিৰ পৰা কৈছোঁ, বৰকলা জিপিৰ কিবা ধলচৰা পাঠখনি জাৰলচলা জিপিৰ ধলচৰা পাঠটো সুন্দর। এই যে তিনটা বাচ্চা অসুস্থ, সারা সামনে ব্যস্ত, তারা বাবা মণিপুর দোষ করিয়া মারা গেছে। তারা রেলের অফিসার ওখানে গেছিল খাজা, রেলের অফিসারে নিছে। এই বাচ্চাগুলো সামনে ব্যস্ত, সরকারের কাছেও আমরা অসুস্থ বাচ্চা, তারা সামনে ব্যস্ত, সরকারের কাছেও আমরা আবেদন। একটা সেটা কিনদিন একটা বারবার করে পেট করে, তিনটা বাচ্চা অসুস্থ। সরকারের কাছে আমরা দাবি তিনটা বাচ্চা সামনে ব্যস্ত, এই আমরা একটু সাহায্য করার লাগে। লাগাই বীরেন চুরি নামে একটা ছেলে, আমরা দলচেরা বরকলা ব্লকের মেরে। তবে ছেলেটা আজকে প্রায় 2-2.5 বছরের মণিপুর আছে, একজন জেলের লোকের থাকতো শুনছি আমরা, কুক নামি করতো। তখন তার দ্বারাই মানে পরিবারটা চলতো। এর মধ্যে ছোটো ছেলেটা খুবই অসুস্থ, কারণ 2 দিন করে তারে লইয়া নানান দিকে মেডিকেল এটা যেতে লাগে। আর পরিবারটা নিরুপায়, সে মাঝে মধ্যে টাকা পয়সা দিত, ওই ছেলেটা লইয়া দৌড়াদৌড়ি করতো। এর মধ্যে হঠাৎ কত বুধবারেও ফোন করছে, করার পর থেকে আর কোনো ফোন নাই। পরিবারটা মন মা তখন আমরা তারা একদিন করলাম আর কি। অনসহায় পরিবারে ইয়ে করছে, এই সময় যদি আমরা পাশে না দাঁড়াই একটা কীরকম লাগে। কতটুকু করিলে বাবা করার মতো কোনো ক্ষমতা নাই, কারণ আমার ছেলের মতো তো হেও। সরকারের কাছে ওটাই অনুরোধ যে এই পরিবারটা সরকারে একটু সুদৃষ্টি রাখার লাগে, ওটাই সরকারের কাছে একটা অনুরোধ জানাইয়া রাখলাম আমরা। পরিবারটা বড় অসহায়। कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जूली ने बाढ़ के बाद बराक घाटी में महामारी तथा मलेरिया व दूसरी बीमारी जैसे कि न फैले इस संदर्भ में अहम कदम उठाया है। रविवार को शिलचर के DRDA कॉन्फ्रेंस हॉल में कई विभागों के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में इस दिन विस्तारित तथ्य जानकारी प्रदान किया गया। साथ ही इस क्षेत्र में रोग व्यवस्थापना के क्षेत्र में अहम तौर पर सुविधा प्रदान करते हुए कार्रवाई हाथों में ली गई है। आज हमने मीटिंग किया है सारे हेल्थ ऑफिशियल्स, सिलचर मेडिकल कॉलेज, ब्लॉक हॉस्पिटल, अर्बन, हमारे PHE, हमारी DMC एजुकेशन डिपार्टमेंट से, ASRLM जो हमारे SHGs हैं, हमारे SHGs के भी मेंबर्स आए हैं, CO ज़िला परिषद भी आए हैं। ये सारे डिपार्टमेंट्स का आज हमने एक्शन प्लान किया है। अभी पानी का लेवल कम होने से हमारी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है डिजीज़ मैनेजमेंट। एपिडेमिक ब्रेक हो सकता है, इसके लिए क्लेanलीनेस हाइजीन अवेयरनेस के लिए हमने GP वाइज टीम्स विद आशा, आंगनवाड़ी वर्कर, जीविका सखी को हमने डिप्लॉय किया है कि एक अवेयरनेस चलाते रहे। पैरेलली हमारे मेडिकल कैंप्स भी चल रहे हैं, वार्ड में भी हमने एक टीचर को भी डाला है टू प्रमोट अवेयरनेस। काफ़ी लोग रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं। आई अंडरस्टैंड सैनिटेशन हैज़ बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। यहाँ पे हाथ धोना है, टॉयलेट जाने के बाद, खाने से पहले हाथ धोना है, खाना पकाते वक्त थोड़ा क्लीन वाटर यूज़ करने की कोशिश कीजिएगा। हैलोजन टैबलेट्स हम स्केल अप कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन का, बट इसमें भी एक प्रॉब्लम है। एक टैबलेट 20 लीटर्स में यूज़ करना है, कम वाटर में यूज़ करेंगे तो पेट खराब हो जाता है। मिनिमम एक टैबलेट 20 लीटर्स में यूज़ करना है। टैंकर्स देने की भी कोशिश कर रहे हैं, ब्लीचिंग पाउडर, हमारी गार्बेज मैनेजमेंट भी वार्ड वाइज चल रहा है। मैं पब्लिक से रिक्वेस्ट करती हूँ, नेक्स्ट 3 डेज हमने मैसिव स्केल अप किया है ये गार्बेज क्लीनिंग का। वार्ड वाइज में मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, जो लोग गोडाउन खाली कर रहे हैं, घर खाली कर रहे हैं, आप जितना जल्दी खाली करके डालेंगे। हम रात को मैसिव प्लान सोच रहे हैं, क्योंकि दिन में ट्रैफिक जाम हो जाता है, हमारा काम खराब होता है। रात को पूरा साफ़ करने का हमने प्लान सोचा है। तो जितना आपको घर से सामान खाली करना है रोड्स पे, अब जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी हम इनको निकाल सकते हैं। कॉलेरा, डायरिया, ये जैसे डिजीज़ेस आ सकते हैं। इसमें सबसे प्रॉब्लम होता है कि आदमी को पानी पिलाया नहीं जाता है। मेरी रिक्वेस्ट है, जितना पानी आप पीते रहेंगे उतना बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगा। ये डिजीज़ेस को हमको प्रिवेंट करना है। प्लीज़ हाथ मुंह धोते रहना है, टॉयलेट यूज़ करने के बाद हाथ वाथ धोते रहिएगा। ये मेरी सिंसियर रिक्वेस्ट है आपसे कि सैनिटेशन और हाइजीन में कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा। हमारी तरफ से जितना सपोर्ट है हम कर रहे हैं। इसमें महिलाओं का स्पेशल दायित्व होता है कि घर का सफाई, रिलीफ कैंप्स में भी जो आप खाना बना रहे हैं थोड़ा उसको सफाई मेंटेन करते हुए। रैट बाइट्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, इसमें भी सिमिलर सिम्टम्स है, डिहाइड्रेशन होता है, बॉडी फीवर होता है।
2 दिन से ज़्यादा फीवर होता है तो इमीडिएटली हमारे कोई भी मेडिकल सेंटर में आइएगा, आप रिपोर्ट कर दीजिएगा। हमारा मेडिकल हेल्पलाइन भी है, दिन रात आप मेडिकल काउंसलिंग भी मिलेगा, टेलीमेडिसिन भी चलेगा। प्लीज़ रिपोर्ट कीजिएगा इफ़ इट इज़ मोर देन 2 days फीवर एंड एक 24 आवर्स में 3 लूज टूल्स होता है तो इमीडिएट रिपोर्ट करने से हम मेडिसिन दे सकते हैं, आपको हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू। सिलचर के बेतुगांधी क्षेत्र में मथावरी बांध काटे जाने से जुड़े 3 आरोपियों को पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक का नाम मिठुन हुसैन लश्कर, नाजिर हुसैन लश्कर व रिपन खान बताया जा रहा है। शनिवार देर रात को पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार किया। बहरहाल सीआईडी की दल उन्हें गुवाहाटी में ले जाने की तैयारी में जुटा हुआ है। गौरतलब है कि बेतुगांधी मथावरी बांध काटे जाने पर बराक नदी के पानी सिलचर शहर में घुस जाने से लोगों में तहलका मच गया और लगभग 4 लाख परिवार पूरी तरह प्रभावित हुए। दादा तारा 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 साइड में आके दो, तारा रे एक लोगे दो ना दिए साहब। जो टाउन को सराउंड करता है उसके रिगार्डिंग इरिगेशन डिपार्टमेंट हैज़ गिवन अस एन एफआईआर सेइंग दैट the dike was broken and this led to the inflow of water inside the town, जिसके कारण entire Silchar town डूबी हुई से और इतिया माने it has been day 13 जितिया लोग के इतिया पानी आसे Silchar town में। So this was the allegation by the irrigation department. So during investigation we also found certain videos जहाँ पर ये लोग they are sort of saying they are confessing that they have done it and they based on that and taking leads from that अभी तक हमने इस केस में 4 लोगों को अप्रीहेंड किया है। काबुल खान, मिठू हुसैन लश्कर, नाजिर हुसैन लश्कर और रिपन खान। काबुल खान बेतुकांडी के ही निवासी हैं और इनसे अभी पूछताछ जारी है। जो फर्स्ट हमने जिसको पकड़ा था काबुल खान, उसके कहने के मुताबिक कुछ और लोग इसमें जड़े हैं। सो उस तरह से इन्वेस्टिगेशन करते हुए जो और भी लोग इसके साथ जड़े हैं उनको भी अप्रीहेंड किया जाएगा। बट नाजिर हुसैन तो इरिगेशन डिपार्टमेंट ने So irrigation department gave us a case which we registered on 23rd of they gave us a case on 23rd of May. Yeah. So this thing was inquired into because that is a procedure. So we inquired into the allegations. We found the allegations to be correct, and based on the inquiry, we registered the case. So the complaint was. पिछले करीब 15 दिनों से सालचपड़ा गांव पंचायत क्षेत्र के घाघरापार पहले खंड के लोग पेयजल परिसेवा मुहैया न होने पर क्षोभ व्यक्त कर रहे हैं। पीने की पानी सरबराह के क्षेत्र में लापरवाही बरते जाने पर पीएचई के स्थानीय कार्यकर्ता नजरुल इस्लाम बड़भुइया को इस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में तबादला किए जाने का मांग किया जा रहा है। कछार के जिला उपायुक्त के संदर्भ में स्मारक टीवी तो प्रदान किया गया, लेकिन महिलाओं की पेयजल परिसेवा सुचारू रूप से न मिलने पर महिलाओं ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया और पत्रकारों के समक्ष अपना नाराजगी भी व्यक्त की। नजरुल इस्लाम के আমরা টেনশন করতে চাই। আপনাদের এই জমায়েতের মুখ্য কারণটা কি? আমাদের মুখ্য কারণ হইল যে শালচৌরা পার্ট 1 যে পিএইচই আছে একটার কারণে আমরা এখানে সব ফ্যামিলি জমাইছি। এখন এখানে জল আনাত গেলে জল দেয় না, জল আনাত গেলে তার খুব তালা লাগাই রাখিতে কেউ যদি জল জুড়ে আনতে চাই তেলাইতে কাই বার করে দেয়। এক ফ্লাডের কারণে উপরের মাঝে হাঁস মুরুখ মানুষ সব উঠি এখানে হাত মুখ দইতে অর্থাৎ জল আমরা খাওয়ার অত আনতে দেয় না আমরা গেলে আমরা কত অসুবিধাতে আছি জলের কারণে। যে ব্যক্তির ব্যাপারে আপনি বলছেন উনি কি পার্মানেন্ট স্টাফ? পার্মানেন্ট স্টাফ। ওনার নাম কি? নজরুল ইসলাম। আচ্ছা, তো উনি এখানে মানে আপনাদের সাথে এরকমের দুর্ব্যবহার করেন? ওই রকম করে। আচ্ছা, তো আপনারা কি সময় মতো জল পান না? না না। আচ্ছা, এ নিয়ে কি আপনারা সরকারের কোনো দ্বারস্থ হয়েছেন বা কোনো মেমোরেন্ডাম দিয়েছেন কারোর কাছে? ওই ডিসির কাছে দিছি নিয়ে কালকে নিয়ে আমরা। আচ্ছা, ডিসি ম্যাডামকে দেওয়া হয়েছে মেমোরেন্ডাম, তো এর কোনো প্রতিকার এখনো পান না? পাইছি না তো। আচ্ছা, ঠিক আছে। আপনার নাম কি? অর্চনা দাস। আর আপনাদের এই জায়গার নাম কি? এগ্রাহাট পার্ট 1। আর পিএইচইটা কোন জায়গায় আছে? শালচৌরা পার্ট 1। আচ্ছা, ঠিক আছে। ওয়াটার সাপ্লাই জল অসুবিধা নানান হচ্ছে, এই কারণে আমরা এখানে দাঁড়াই ট্রান্সফার করার জন্য। সে আমাদেরকে জল দিতে নানান
ঝামেলা করে ব্যবহার করে আমাদের দুর্ব্যবহার করে না না আইলে কইব আমরা তোমরা লেফটেন্যান্ট জল নেবা তাইছো নি আমরা তখন তাই দূর দূর করে খাদাই দিয়ে গালাগালি করে হিও করে তার ফ্যামিলিও করে মানে উনি দুর্ব্যবহার করে। দুর্ব্যবহার করে। আচ্ছা, আপনাদের এখন যে এখানে জমায়েত হয়েছেন, আপনাদের মুখ্য উদ্দেশ্যটা কি কি আপনারা সরকারের কাছে বা আমাদের জেলা উপায়ুক্তর কাছে কি আবদার করতে চান? আমরা চাই ওখান থেকে ট্রান্সফার চাই, মানে উনাকে ট্রান্সফার করার জন্য সবাই মিলে আছে সবে এই নিয়ে কি আপনারা মেমোরেন্ডাম করেছেন? ডিসি মহোদয়ের কাছে গতকালকে আমরা মেমোরেন্ডাম দিয়েছি, এই যে ডিসি মহোদয়ের কাছে দিয়েছি। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। Welcome to Sarla Birla Gyanjyoti Center. Here we strive to prepare students for their brightest future and gear them up to be one of the best citizens that this state and the country can have. We have an amazing group of teachers who try their best to infuse our students with an equal balance of academics and moral values. We also have regular interactions with the other Birla schools all over the country, thereby helping our students gain even more knowledge from other parts of the nation. Apart from academics, we are also proud to have a diverse array of extracurricular activities such as yoga, music, karate, dance, sports such as basketball, badminton, and others, and instruments like guitar, keyboard, etc. We are also excited to announce that this year we are starting class 11, including all the 3 streams of humanities, science, and commerce. Get your child admitted to Sarla Birla Gyanjyoti and give them the best education they can have. Khairun-Nisa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only resident. Khairun-Nisa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only residential women's college in Barak Valley, affiliated to the prestigious Assam University, Silchar, offering honors in English, economics, political science, history, and Bengali, along with various past courses. Khairun-Nisa Begum Women's College has all the modern and state-of-art facilities and infrastructure. Visit Khairun-Nisa Begum Women's College, Badarpur. University of Science and Technology, Meghalaya. Unveil your inherent qualities and achieve academic excellence. To fulfill your higher education dreams, join USTM, the People's University. Your university, bringing together leading academicians, synergizing their expertise, exploring students' talents and empowering them with need-based world-class education. University of Science and Technology, Meghalaya, your destiny for a brighter future. University of Science and Technology, Meghalaya, the most emerging and largest private university of Northeast. Join USTM. ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড, শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েন্ট, শিলংপট্টি, শিলচর। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक
जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज कैंडी टी एस्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही लाया, या हो सर्दी, बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में आहले सुन्नत वल जमात उत्तर पूर्वांचल संस्थान के कार्यकर्ताओं द्वारा बराघाटी के विभिन्न क्षेत्र में लोगों के बीच त्राण सामग्री वितरण किया गया। सोनाई, रामनगर, लखीपुर सहित हाइलाकांदी तथा कई और क्षेत्र में लगभग 25 गाँव में संगठन कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंद बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच राहत सामग्री वितरण किया। इसी के कार्यक्रम में उत्तर पूर्वांचल आहले सुन्नत वल जमात के कार्यकारी सभापति मौलाना मबरूर अहमद भागाडरी, संपादक डॉक्टर सैयद अब्दुल नूर, मौलाना मुश्ताक अहमद बदरपुरी, मौलाना अजीजुल हक साहब, मौलाना बहाउद्दीन, मौलाना शाहजहां अहमद, मौलाना सैयद सादिक अहमद व दूसरे हस्तीगण भी कार्यक्रम में मौजूद थे। সম্মানিত কর্মকর্তা ওয়ার্কিং কেন্দ্র কমিটি ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট আলহামদুলিল্লাহ মৌলানা মবরুর আহমদ সাহেব বাগাড়ি সাহেব আছে, উত্তর পূর্বাঞ্চল হাজি ইউসুফুর রহমান সাহেব আছেন, যুব আমাদের কর্মকর্তা শাহজাহান আহমেদ চৌধুরী আছেন, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আমাদের উত্তর পূর্বাঞ্চল আহলে সুন্নতুল জামাতর পক্ষ থেকে আমরা উত্তর পূর্বাঞ্চল আহলে সুন্নতুল জামাতর কর্মকর্তা, আমরা ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট সহ বিভিন্ন কর্মীসকল এখানে উপস্থিত হয়েছে। যদিও আমরা সংগঠনের এমন কোনো ফান্ড নাই, কিন্তু এরপরেও বর্তমান অবস্থা যেরকম দেখলাম এই এলাকার মানুষের যে দুর্গতি, এটা আমরা খবর পাইয়া চিন্তা করিয়া আমরা পরিদর্শন করাইয়া আমরা যুব আহলে সুন্নতুল জামাতের দ্বারা পরিদর্শন করাইয়া আমরা এখানের মধ্যে সামান্য কিছু মানুষের সাহায্য লাগিয়া আমরা খাদ্য সামগ্রী নিয়ে আইছি। আল্লাহ ফাকরুল যত কবুল করক, আর আমরা আরও চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ আগে দিয়েও এইরকম সাহায্য সহযোগিতার। যদিও আমরা পক্ষ থেকে আহলে সুন্নতুল জামাতের পক্ষ থেকে যুব আহলে সুন্নতুল জামাত, শিলচর যুব আহলে সুন্নতুল জামাত, এমনকি করিমগঞ্জ, বাঙ্গা যুব আহলে সুন্নতুল জামাত, তারাও যথেষ্ট কাম করছে। আল্লাহ কবুল করক তারার এই খেদমতরে। আর ইনশাল্লাহ আমরাও চেষ্টা করবো ভবিষ্যতে আরও আপনারা খেদমত করার। আল্লাহ ফাকরুল যদি আমরা তৌফিক দেওয়া। আমার কার্যকারী সভাপতি যেন উপস্থিত আছে, তাই আপনারা আমরা উত্তর পূর্বাঞ্চল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের তরফ থেকে এই যে ত্রাণ যে বন্টন করার ব্যবস্থাটা করা হয়েছে, আজকে খাসার ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করা পর এর মধ্যে আজকে আমরা যে জায়গায় আছি নতুন রামনগর, এই এরিয়ার অবস্থা বড় দুর্দশা দেখিয়া আমরা দিলের মধ্যে বড় কষ্ট লাগে। আর বিশেষ করিয়া আমরা যুব আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের যে উদ্যোগে তারা যে সাহায্য সহযোগিতা করটা, এটার লাগে আমি তারা মোবারকবাদ জানাই। আর আল্লাহ যেন আপনাদের এই বিপত্তনে উদ্ধার করে সবরে শান্তি দান করে, এই কথা হইয়া সোনাই সমষ্টি প্লাস লক্ষ্মীপুর সমষ্টি, আচ্ছা দুটা সঙ্গম জোয়ার, আচ্ছা পর্যায়ক্রমে আমরা করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি, তো এটা আমরা জমাতের তরফ থেকে ত্রাণ বন্টন করা হইব। আর আজকে এটা খাসার অন্যতম এটা করা হচ্ছে। नेक्स्ट है करीमगंज में कुख्यात बाइक चोर विकी राजवंशी को रंगपुर पुलिस ने धर दबोचा है। सूत्र के अनुसार सिचर के मधुरापुर बाजार क्षेत्र से एक बाइक को दिन दहाड़े चोरी कर फरार किए जाने के दौरान मधुरापुर पॉइंट क्षेत्र में लोगों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे जमकर पिटाई किया। तत्पश्चात रंगपुर थाने में उसे समझा दिया। बहरहाल इस संदर्भ में बाइक मालिक अफजल हुसैन बड़भिया ने पूरे तथ्य का बयां किया और इस संदर्भ में एक FIR दर्ज किया, जिसके चलते बाइक चोर विकी सूर्यवंशी के खिलाफ पुलिस प्रशासन कड़ी कानूनी कार्रवाई पर उतर गई है।
বাইকটা রাখে আমি খালি দোকানে গেছি 50 মিটার হইব দোকানটা, দোকানে গেছি। দোকান থেকে খালি জিনিস লইয়া ঘুরতে ঘুরতে বাইক স্টার্ট দিছে। এর আগে থেকে মানে এখানে ঘুরের খুব বেশি ঘোরাফেরা করেন। আমি দোকান থেকে ঘুরতে ঘুরতে মানে চাবি লাগাই নিয়ে আসলো, আমার ভুলে চাবি রয়ে গেছে, চাবিটা লাগাই নিয়ে আসলো। আমি ঘুরতে ঘুরতে মানে বাইকে চাবি লাগাইছে, লাগাইয়া ওয়ানটুর ভিতরে স্টার্ট দিছে, স্টার্ট দিয়া নাই গেছে। তখন আমার লগের একটা বাইরেছে, বাইরিয়া হয়েছে বাইক মানে কেটা হয়েছে, আমি কইছি লইয়া গেছে গিয়া, সেয়া বাইক লইয়া বাইরেছে, বাইক লইয়া বাইরিয়া মোটামুটি ওদিকে যাওয়ার লাগছে মদ্রাপুল গিয়া, তারা বাইক মানে তেল শেষ হয়ে গেছে, তেল ভরাত গিয়া মানে বাইক পাইছে। আর 2 নম্বরত আমি তো পুরা টাউন ঘুরিলি, এরা পুরা মোটামুটি সব মানে চারিদিকে মানে খবর লাগানি, ট্রাফিক ব্রাঞ্চে হয়েছে। তারপরে ফোন আইছে যে হ্যাঁ ধরছে কেন, তারপরে কেন আইয়া মানে তারে মুদ্রাপুল থানার কেন দেওয়া হয়েছে। আমার ঘর সুরে মেডিকেল করার পাঠানি। আপনার নামটা কি? আমার নাম আফজল হোসেন লস্কর। আমি চুরি করছি না। কিতা করছো ভাই? ভাই আমার লাগে ফ্রড হইছে ভাই। বাইক কই থেকে চুরি করে আনছো? আমি চুরি করছি না, আমারে ফ্রডে ফলাই দিছে, আমারে ফ্রডে ফলাই দিছে। বাইকটা তোরে ধরা হইছে যে পাবলিকে তোরে ধরছে, যে মেডিকেল ইকুয়েশন পাবলিকে তোরে ধরছে, যে কেন ধরছে? আমার কাছে কাগজ দিছিল না, যে ছেলেটা আমার কাছে বেচছে কাগজ দিছিল, ওটার লাগি আমার পাবলিকে ধরে নিছে। পাবলিকে তো কইছে যে তুই বাইক চুরি করে আনছো। না আমি চুরি করছি ভাই, বাইক সঙ্গে আছে, বাইকে সাইকে পুরো প্রমাণ আছে তার। বাইক 220 পালসার তার সঙ্গে পাওয়া গেছে, প্রমাণ আছে। सालचापड़ा ट्रक ओनर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी व सिलचर फूडग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के मिलीजुली प्रयास से बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच राहत सामग्री वितरण किया गया। सालचापड़ा क्षेत्र के विभिन्न इलाके में बाढ़ से प्रभावित लोगों के बीच राहत सामग्री, आहार व दूसरे सामग्री वितरण किया गया। ऐसे नाजुक हालात में लोगों द्वारा ऐसे सहयोगिता मिलने पर बाढ़ प्रभावित लोगों के मुंह में खुशी की झलक देखने को मिली। गौरतलब है कि इस दिन के इस कार्यक्रम में फरीजुद्दीन लश्कर, रफीक अहमद चौधरी, फारूक अहमद लश्कर, कमरुल हक बड़भुइया, जसीमुद्दीन लश्कर, अब्दुल कदीर लश्कर, अब्दुल रहमान लश्कर, शंकर सिल व दूसरे हस्तीगण मौजूद रहकर बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच राहत सामग्री वितरण किए, जिसके चलते लोगों में काफ़ी उत्सुकता व खुशी की माहौल भी देखने को मिला। सालचापड़ा ट्राक ओनर्स कोऑर्डिनेशन कमिटी प्लस सिलचर मार्चेंट एसोसिएशনের পক্ষ থেকে আমরা আজকে ফ্লাডের যে দুর্যোগ মোকাবিলার কারণে আজকে যে অসহায় নিরুপায় মানুষ এসেছেন তাদেরকে আমরা রিলিফ হিসাবে চাল, ডাল, লবণ, তেল ইত্যাদি আমরা দিতেছি এবং যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি যে যথাসময়ে তাদেরকে আমরা প্রায় সময় আমরা দিয়ে থাকি। বিগত বছর যখন ফ্লাড করেছিল তখনও দিয়েছিলাম এবং এবারও আমরা উদ্যোগ নিয়ে এবারও আমরা দিয়েছি এবং আরও দেওয়ার আশ্বাস রেখেছি। শুধু তাই নয়, এই কোঅর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে আমরা বারংবার এই ইয়ার্ডের রাস্তা, এই ইয়ার্ডের মেরামতির জন্য অনেক কিছু করে থাকি এবং মানুষকে সাহায্য সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেই। শুধু তাই নয়, এই এলাকার মানুষ আমাদের সঙ্গে জড়িত থাকায় আমাদেরকে অনেক সময় সাহায্য সহযোগিতা করেছেন এবং তাদেরকে আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। শুধু তাই নয়, আজকে শিলচর মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে জড়িত থাকায় তারাও আমাদেরকে অনেক সময় অনেক উপকার করে, অনেক আশা ভরসা দিয়েও আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে এবং আমরা তাদের সহযোগিতায় অনেক কিছু করতে পারি। যাই হোক, আমরা যখন যেটা প্রয়োজন হয় তখন আমরা এটা সুসম্পন্ন করার জন্য সবার সহযোগিতা কামনা করি। এই বলে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করলাম। ধন্যবাদ। আমরা মাল তুলিয়ে দিলাম। আচ্ছা, আপনারা এটা মানে রিলিফটা করতে গিয়ে দেওয়ার কিরকম মানে মানে কোন ট্রাকের সালচাপড়া ট্রাকের ট্রাকের থেকে আপনি ভাইয়া খুশি হয়েছে? আচ্ছা ঠিক আছে। আমাদের क्रीड़ा सामाजिक व सांस्कृतिक संगठन रूपम संस्थान के कार्यकर्ताओं को उद्योग से पिछले 9 दिनों से सिलचर शहर के विभिन्न बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोग बीच राहत सामग्री, आहार वितरण किया जा रहा है। साथ ही साफ सफाई भी किया जा रहा है। सिलचर के कई क्षेत्रों में सफाई अभियान कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। चूना व ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव भी किया गया। लोगों के घर घर पहुंचकर उन्हें पानी, राशन आदि मुहैया करवाया गया।
संस्थान के ऐसे सेवामूलक गतिविधियों को लेकर लोगों में खुशी की माहौल बनी हुई है। रूपम संस्थान के कार्यकर्ताओं ने सिलचर के नरसिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सिलचर के सरकारी बालक विद्यालय तथा दूसरे कई विद्यालयों में बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच खिचड़ी व दूसरे आहार सामग्री वितरण करते हुए भी देखे गए। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए रूपम संस्थान के संपादक निखिल पाल ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। रूपम सांस्कृतिक संस्थार 10ম दिन বলে আমি মনে করি। তো কেমন করে আপনারা করছেন এতগুলো সেবামূলক কাজ? আমরা বন্যায় দুর্গতদের পাশে রূপম সামাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থা সদস্যবৃন্দরা প্রথম দিন থেকে দাঁড়িয়েছি। আজ আমাদের এই ত্রাণ কার্যের 10ম দিন। আজ আমরা খিচুড়ি বিতরণ করছি। প্রথমে আমরা নরসিং হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে দুস্থদের মধ্যে খিচুড়ি বিতরণ করে এসেছি। এখন আমরা এসেছি শিলচর গভর্নমেন্ট বয়েজ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে। এছাড়া আপনারা দেখেছেন শুরু থেকেই আমরা বন্যা দুর্গতদের পাশে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়েছি। আমরা প্রথমে পানীয় জলের যেভাবে হাহাকার লেগেছিল পুরো শিলচর শহরে, আমরা পানীয় জল নিয়ে ট্রাকে করে বন্যা দুর্গতদের পাশে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম। এখনও আমরা পানীয় জল দুস্থদের মধ্যে সরবরাহ করে যাচ্ছি প্রতিদিন। এছাড়াও খাদ্য সামগ্রী, ঔষধ সব কিছুই আমরা সরবরাহ করছি, দিয়ে যাচ্ছি দুস্থদের পাশে। যারাই আমাদের কাছে আবেদন করছেন প্রত্যেকের ডাকে সাড়া দিয়ে আমাদের সদস্যরা তাদের বাড়ি বাড়ি নিয়ে পানীয় জল, ঔষধপত্র, খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দিয়ে আসছেন। আমরা এই কাজ করতে যারা আমরা বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন প্রত্যেককে আমি রূপমের তরফ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। সত্যি কথা বলতে কি, একটা ভালো কাজ করতে গেলে আমরা দেখেছি তখন প্রতিটি শহরেই অনেক লোক আছেন যারা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। আমাদের ক্ষেত্রেও দিল্লি, বোম্বে, কলকাতা প্রতিটি শহর থেকে, আসামে বিভিন্ন জায়গা থেকে আমাদেরকে সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন। তাদের প্রত্যেককে আমি রূপমের তরফ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। AIUDF सुप्रीमो बदरुद्दीन आजमल ने सोनाई क्षेत्र के विधायक करीमुद्दीन बड़भुइया के साथ कछार जिले के बाढ़ प्रभावित ग्रामीण क्षेत्र का दौरा किया। चिलकुड़ स्थित बरम बाबा मंदिर प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने विभिन्न क्षेत्र के लोगों के साथ मुलाकात किया और भोजनालय का परिदर्शन भी किया। बाढ़ प्रभावित लोगों को 3 वक्त का आहार प्रदान किए जाने में सोनाई के विधायक करीमुद्दीन बड़भुइया अहम भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही इस कार्यक्रम में बदरुद्दीन आजमल की मौजूदगी 4 चांद लग गया है। बहरहाल लोगों की परेशानियों को बुझते हुए कई क्षेत्रों में सहयोगिता का आश्वासन भी दिया जा रहा है और कई क्षेत्रों में लोगों को राहत सामग्री भी मुहैया करवाया जा रहा है। बम बाबा मंदिर प्रांगण में इस दिन बड़े पैमाने पर लोगों को आहार सामग्री प्रदान किए जाने पर तथा आहार के शिविर आयोजित किए जाने पर लोगों में राहत की माहौल बनी हुई है। इस दिन उन्होंने इस क्षेत्र का दौरा भी किया और अपने वक्तव्य भी रखे। आपका गाँव मानो
समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। कछार पुलिस के एनकाउंटर में 2 कुख्यात अपराधी आबुल हुसैन बड़भुइया व कमरुल इस्लाम की हुई मौत। जोराबाट से सिलचर लाए जाने के दौरान हुई हादसा। मणिपुर में भूस्खलन के चलते मारे गए बड़खोला जालिलतोड़ा क्षेत्र के धीरेन्द्र कुड़ी के परिवार सदस्यों में छाई हुई है दुखद माहौल। एक लड़की की किडनी डैमेज होने पर परिवार सदस्य तनाव के माहौल में बिता रहे हैं वक्त। बाढ़ की बात की स्थिति को संभालने के लिए कछार के जिला उपायुक्तों ने सभी स्तर के कार्यकर्ताओं को लेकर आयोजित किया सभा। स्वास्थ्य संबंधी सभी स्तर के सचेतनामूलक कार्यक्रम हाथों में ले जाने का किया गया ऐलान। सिलचर के बेतु गांधी क्षेत्र में मथावरी बांध काटे जाने से जुड़े आरोपियों को किया गिरफ्तार। 3 युवकों को गिरफ्तार के दौरान किया गया कानून के हवाले। विधानसभा केंद्र के सालजा प्राजीवी के घाघरापार इलाके में पेयजल परिसेवा से परेशान महिलाओं ने सरकार के प्रति व्यक्त किया नाराजगी। जल्द से जल्द पेयजल परिसेवा मुहैया करवाने का किया मांग। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।